Et il y a un moment donné, je suis sorti de mon corps. E num determinado momento eu saí do meu corpo. J'ai voyagé dans un tunnel de couleurs. Eu viajei através de um túnel de Mais en fait, cores. quand j'ai retourné la carte, Quando eu desvirei a carta, j'ai eu des révélations eu tive ao mesmo tempo revelações très précises sur les personnes de sa famille. muito precisas sobre certas pessoas da sua família. Des choses que je ne pouvais pas savoir. Coisas que eu não poderia saber. En fait, j'ai réalisé que j'avais, moi, ce que j'appelle le don de divination. Eu percebi nesse instante que eu tinha um dom de adivinhação. Et j'ai commencé à être fasciné par la puissance spirituelle. Eu comecei a ficar verdadeiramente fascinado pelos poderes ocultos. Et là, je découvrais que j'avais des pouvoirs plus grands dans le domaine spirituel que les autres. E ali eu descobri que eu tinha poderes espirituais maiores que em J'ai été relação attiré a vers un livre qui parlait de l'ouverture du troisième œil. eu me deixei seduzir por um livro onde falava da abertura do terceiro olho. C'est-à-dire, c'est la capacité d'avoir l'œil spirituel ouvert pour voir le monde spirituel. É a capacidade de ter o olho espiritual aberto para ver o mundo, o que se passa no mundo espiritual. Je commençais à voir les esprits Comecei a ver os et l'aura des gens. espíritos e a aura das pessoas. Et un jour, il y a un esprit venu, Dia um espírito veio, qui était un esprit différent que ceux que je connaissais jusque-là. que era um espírito diferente do que eu conhecia até então. Il m'a dit, si tu veux, tu peux avoir le pouvoir de tuer les gens à distance. Se você quiser, você pode ter o poder de matar as pessoas à distância. J'en fais pas l'apologie, hein. Eu não estou fazendo Vous inquiétez pas. apologia. J'ai jeté mon sort. Eu joguei a minha maldição. Et 3 jours après, 3 dias depois, j'ai appris que cette personne était morte eu escutei que essa pessoa estava morta. à l'heure exacte où j'avais jeté le sort. E na hora exata que eu tinha jogado a maldição, ela Chemin morreu. faisant, dans la voiture, Durante o caminho, durante o trajeto, dentro do carro, je me suis trouvé en dehors de mon corps. Novamente eu estava fora do meu corpo. Ça s'appelle l'expérience de mort imminente. Se chama experiência de quase morte em português. À l'hôpital, quelqu'un a un arrêt cardiaque où il meurt Quando no uniquement. hospital a pessoa tem um ataque cardíaco e morre teoricamente, En fait, il sort de son corps et La commence verdade, à ele voir sai do seu tout ce qui corpo. se passe dans le monde spirituel et dans le monde ele vê o que physique. se passa no mundo espiritual e no mundo físico. Et grâce au progrès de la science, ils sont réanimés et ils réintègrent leur corps. E graças ao progresso da ciência, eles são reanimados e voltam para o corpo. O espírito volta ao corpo. J'étais à 3-4 mètres de mon corps. Eu estava simplesmente a 3 ou 4 metros do meu corpo. Bon, je me suis dit, bon ben voilà, c'est la fin. Eu pensei, bom, agora acabou tudo. Enfin, mes problèmes sont finis. Meus problemas acabaram. Mais là, je réalisais avec horreur que tout mon être était exporté. Eu fiquei horrorizado porque, na verdade, eu vi que todo o meu ser tinha sido transportado comigo. Je voyais que dans cette matière, dans cette nouvelle Eu vi que nessa Etapa. nova matéria que eu vivia, nessa nova etapa, ça n'allait pas durer 60 ou 80 ans, não ia durar 60, 80 anos, mais c'était une matière éternelle, c'est-à-dire qui mas era uma n'a pas matéria de fin. eterna, que não Il teria faut que je fim. change de vie. E eu pensei, eu tenho que mudar de vida. Je me suis dit, j'ai eu une deuxième chance. Eu pensei, eu tive uma segunda C'est comme chance. si je suis mort et j'ai passé à travers la mort. É como se eu tivesse morto e eu passei, na verdade, através da morte. Maintenant, il faut que je me purifie. Agora eu pensei, eu tenho que me purificar. Et je vais faire de la méditation, Eu vou fazer meditação, je vais faire du yoga, yoga, je vais purifier mon âme, mon esprit. eu vou purificar dessa forma. Et à un moment Não. donné, j'ai regardé ce gars, E teve uma hora que eu olhei para esse Que parlait, jovem que falava puis j'ai vu son aura. e eu vi a áurea dele. Et là, il avait une aura très puissante. E eu vi que ele tinha uma áurea muito poderosa. Et j'ai dit, je veux cette puissance. E a Je veux ce pouvoir. minha velha personalidade voltou e eu disse, eu quero esse poder.